السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلياس أكركوش، مجاز في علوم الحياة والأرض بجامعة ابن زار بأكادير. جينا اليوم باش نفهمو كيلكو نوسيون على توجور كنبقاو في لا كرواسونس اي لو ديفلوبمون شي لي فيجيتو. فالفقرة ديال لي فيتوهرمون غنشوفو شناهي كيلكو نوسيون دو لا بولاريتي. شناهي لا بولاريتي، المعنى ديال لا بولاريتي، شنو هما لي نيفو اللي كيكونوا فيهم هاد لا بولاريتي اكسيتيرا. غنشوفوا لو ترونسبور ديزوكسين، شنو هو لو سونس، منين كيكون هاد لو ترونسبور، كيفاش داير، شنو كيأثر عليه، لا فيتاس دو ترونسبور شكون اللي كيأثر عليها اكسيتيرا. وغادي نبداو ان شاء الله بلا نوسيون دو لا بولاريتي. Donc la polarité كما كتشوفوا معايا c'est une caractéristique qui se trouve à la base de la morphologie et aussi de l'organogenèse. C'est-à-dire la polarité هي المسؤولة على ديك لا مورفولوجي اللي كتشوفوا نتوما شي لي بلانت. تيكون عندنا واحد التساؤل دائما، علاش لي فوي كيبانوا الفوق، علاش لي راسين ديما تيكونوا تحت الارض، علاش ما يكونش هادشي مقلوب، علاش لا ناتور قالت باللي لي راسين خصهم يكونوا تحت الارض و لا تيج و لي فوي يكونوا الفوق، علاش ما كانش داكشي على انفيرس. دونك كيف ما كتشوف لا بولاريتي هي لا باز ديال ديك لا مورفولوجي، الشكل ديال لا بلانت. و عاوتاني واش هاد لا بولاريتي غتكون سولمون à l'échelle de cette plante؟ لا، غادي نلقاوها à l'échelle كيف ما كتشوفوا elle est à l'échelle de la plante, à l'échelle de l'organe, à l'échelle de la cellule elle-même et à l'échelle de l'embryon. C'est-à-dire هاد la polarité غنشوفوها à plusieurs échelles. اول حاجه قبل ما ندخلوا في لا بولاريتي، شنو هي لا بولاريتي؟ البولاريتي هي بالعربيه القطبيه. C'est-à-dire كيكون عندك دو بول جوست الاقطاب. وعلاش تنقولوا عندنا ان بولاريتي؟ باسكو واحد القطب ما كيشبهش القطب الاخر، واحد القطب ما كيشبهش القطب الاخر. دونك كيكونوا عندنا دو بول ديفيرونت و باغ كونسيكونس كنهضروا على بولاريتي. على ليشيل ديال نبداو بالليشيل دو سيلول، يعني او نيفو دو لا سيلول، كيفاش دايره لا بولاريتي au niveau des cellules. Donc, exemple, le premier exemple, c'est l'œuf de ficus. Le ficus, c'est une algue, hein, c'est une algue qui qu'on dit l'œuf. Et avant la première division, avant, la première division, qui qu'on dit une certaine, on va avoir une création d'une certaine polarité. Donc, on a dit deux pôles qui sont différents. Donc, est-ce qu'on a des parties الفوقانية qui va donner l'otal? L'otal, c'est l'appareil végétatif des talophytes, il a prêté à Arlene. Ou la partie, le تحت اللي كتشوفوها ضيقة, c'est une partie qui donne les rhizoïdes. Ce sont plus ou moins les racines chez les talophytes. Donc, كيف ما كتشوفوا avant قبل هاد l'œuf، حيت l'œuf كتجينا كيف ما كتعرفوا la fécondation. Après la fécondation, c'est ce qu'on dit une œuf. وهاد l'œuf قبل ما دير ديفيزيون تعطيني لا بلانت الكبيره ديالي، كيكون عندها ان سيغتان بولاريتي، لا كرياسيون دون سيغتان بولاريتي. كيفاش غنفهموا هاد لا بولاريتي؟ غنمشيو لو سبور داكويستيم، لو سبور داكويستيم. وكيف ما كتشوفوا كتكون عندي لا سيلول، كتكون عندي اون ديستريبيسيون نورمال دي زورغانيزم في الاول. شوفوا لو نوايو كاين الوسط، distribution normale. Avant la première division, qu'est-ce qu'on a dit? Une migration des noyaux et des organismes vers un pôle. وبالتالي غيكون عندي un pôle ما كيشبهش l'autre pôle. علاش؟ حيت عندي une distribution inégale des organismes. Donc la polarité à l'échelle cellulaire, c'est une distribution inégale des organismes. Donc كيف ما كنشوفوا l'œuf كتكون en général ovale, mais juste avant la division, on note une distribution inégale du cytoplasme. La polarité, donc, elle va s'installer, et cette polarité qui est à l'origine de la vie et la morphologie chez les plantes. Donc, chez le spore, on constate que le noyau il va migrer vers une position, ce qui va créer une certaine polarité. Ces modifications cytoplasmiques, les canaux liés à la migration le noyau vers un pôle, sont grâce à quoi? Grâce à l'action de des structures microtubulaires qui vont faire migrer le noyau dans un pôle, et par conséquent on va créer la polarité. Donc la polarité, c'est une
distribution inégale des organites. واحد le pôle تيكون riche en organites, واحد le pôle ما تيكونش riche en organites, ce qui va créer une polarité. وهذا هو التعريف ديال la polarité, c'est-à-dire ce sont deux pôles, hein, deux pôles ما تيكونوش بحال بحال. Conclusion, cette organisation se fait dès le stade unicellulaire. كيف ما كتشوفوا dès le stade unicellulaire كانت عندي une polarité. حنا بغينا نفسروا علاش لي غاسين تيبانوا لتحت وعلاش لي فوي تيبانوا الفوق. قال لك هذيك لا بولاريتي ديال لا بلانت راه كتبان ديجا au niveau de l'œuf, au niveau de l'œuf, c'est-à-dire au niveau du stade unicellulaire. الا كانت au niveau de l'œuf ما غتكون الا c'est une polarité créée avec le génome, c'est-à-dire les gènes. Donc c'est un contrôle génétique introduit par le génome. La polarité, c'est la base qui va créer deux pôles. Un pôle apical, ticone foliaire, qui va aller vers la lumière, ou un pôle basal, ticone racinaire, il va fuir la lumière, c'est-à-dire la lumière, où il va s'installer, il va foncer à l'intérieur de la Terre. Ceci, كيف ما قلنا, est commandé par le génome ديال la cellule. Donc سالينا l'échelle cellulaire ندوزو l'échelle de l'embryon. كيف ما عرفتوا ولا la majorité ديالكم نتوما الطلبه عارفين هاد الميكانيزم ديال اللي كيبدا من la fécondation jusqu'à donner un embryon de forme de torpille. هادي راه كاينه فواحد الفقره في الاول ونقزتها. علاش؟ حيت قلت لكم في الفقره اللي فاتت قلت لكم نقز بزاف الحوايج ونمشي للنقاط المهمه. دونك كيف ما كتشوفوا كانوا عندي اون غاميت مال غاميت فيميل, ابري فيكونداسيون عطيونا اون اوف, ابري مولتيبليكاسيون عطيونا ان امبريون globulaire avec après un embryon cordiforme على شكل قلب, ou après un embryon sous forme de torpille. اللي بغيت نشوف هنا c'est que la polarité aussi elle va s'installer au niveau de l'embryon. وكيف ما كتشوفوا l'embryon sous forme de torpille, la partie apicale ما كتشبهش la partie basale, ce qui va créer deux pôles, وهذا الشيء اللي غيعطينا une polarité à l'échelle de l'embryon. Donc, saline à la polarité à l'échelle des cellules, à l'échelle de l'embryon, rendezo à l'échelle d'organogenèse. À l'échelle d'organogenèse. Donc, كيف ما كتشوفوا عندي une carotte شديناها وقطعناها. On va décapiter la carotte ديالي avec la conservation bien sûr de la pôle foliaire et la pôle racinaire. Après mise en culture, quel que soit le type de morceau اللي كان عندي تماك, منين تنكونسيرفي, c'est-à-dire la partie racinaire كتكون لتحت, la partie foliaire كتبقى الفوق. منين كنكونسيرفي هادشي راه ديما لي بورجون تيبانو في la partie foliaire ou les racines تيبانو في la partie racinaire. C'est-à-dire عندي une polarité à l'échelle d'organogenèse. يعني حتى لا فورماسيون ديال هاد لي زورغان ما تيكونوش عشوائيين. ديما لو بول فوليير غيبانو فيها لي بورجون, و لي بول راسينير لو بول راسينير غيبانو فيها لي راسين. لو بول فوليير غيبانو فيها لي بورجون, لو بول راسينير غيبانو فيها لي راسين. Ce qui va créer une certaine polarité ici à l'échelle de l'organogenèse. Donc كيف ما كتشوفوا هنا نفس المبدأ. ملي كنشدو chaque morceau ديما les racines dans le pôle racinaire ou les bourgeons dans le pôle foliaire, quel que soit le type de morceau. D'abord, même si on va inverser, le morceau d'Eli, on va toujours constater que les racines غيبانو dans le pôle racinaire وغيهبطوا vers la terre حيت هما كيهربوا من la lumière, ou les bourgeons غيبانو في le pôle foliaire وغيهربوا vers l'extérieur حيت هما تيبغيو la lumière. Donc هادشي كله
خصك تعرف que la polarité elle est aussi à l'échelle d'organogenèse, à l'échelle de la formation des organes. منين تيكون عندي conservation كيف ما كتشوفوا في الاول كانت عندي une conservation ديال لي بول c'est-à-dire le pôle racinaire درناه في la partie basale, le pôle foliaire la partie apicale. ديما كيكونوا عندنا les racines dans la partie racinaire et les bourgeons dans la partie foliaire. دابا منين قلبنا درنا la partie foliaire dans le pôle basal ou la partie racinaire dans le pôle apical. Donc les racines بانوا ليا dans le pôle apical اللي كيوافق le pôle racinaire ديما هو كيتبع ديما le pôle racinaire ou les bourgeons بانوا في le pôle foliaire. Donc quel que soit le type de morceau et quelle que soit l'orientation كيف ما كتشوفوا في الاول conservina l'orientation في التالي قلبنا l'orientation, on va constater quoi? On va constater toujours l'apparition des bourgeons à la partie foliaire et des racines à la partie racinaire. Donc la polarité est toujours conservée. دابا عندي واحد la remarque اللي غنقولو سي كو ملي كيكون عندي ان مورسو راه بحال هذا راه لي بورجون qui va apparaître en premier. les bourgeons اللي كيبانو غير واحد القوس غنفتحوه هنايا وصافي ماشي عنده en relation avec la polarité. هو عنده plus ou moins une relation avec la polarité. On note que les bourgeons qui apparaissent en premier. On note que les bourgeons qui apparaissent en premier. Ou منين غنديرو واحد l'expérience غيبان بلي les bourgeons هما اللي كيعطيونا les racines et non pas l'inverse. les bourgeons هما اللي كيعطيو les racines وماشي العكس. شكون اللي غيبين لي هادشي؟ cette expérience. Donc ملي شدينا un morceau ديال le carotte conservina le pôle racinaire dans le pôle basal, pôle foliaire dans le pôle apical, ou dès le moment où on a les bourgeons يعني في الوقت اللي كانوا عندي يلا بداو عندي لي بورجون حيدناهم وشنو كانت النتيجه؟ ما كانوش عندي دي راسين. دون ليكسبيريونس التاليه خلينا لي بورجون وحيدنا لي راسين ou la réponse, la natija, c'est-à-dire la régénération des racines. Conclusion, la présence des bourgeons sont nécessaires pour l'organisation des racines. C'est-à-dire من هادشي كله راه لي بورجون اللي كيعطيو لي راسين وماشي لي راسين اللي كيعطيو لي بورجون. داكشي علاش لي بورجون هما اللي كيبانو الاولين. دابا علاش لي بورجون كانوا هما الاولين؟ إلا رجعنا الاول ناخدو مثلا لو مورسو 1 ناخدو في هاد ليكسبيريونس لو مورسو 1 لا بارتي foliaire راه كاينه دون لو بول apical, la partie racinaire, le pôle basal. C'est bien. La polarité يعني لو فراغمون كونسيرفيناه كاع ما قلبناه. كيف ما كنعرفوا بلي لي زوكسين تيكونوا très bien avec une concentration très importante dans le pôle foliaire que les pôles racinaires. Donc dans la partie apicale, cette concentration très importante, elle va induire le développement des bourgeons, l'apparition des bourgeons. Les bourgeons au cours de la formation حتى هما غيعطيونا une quantité ديال les zooxines. Ou les auxines, il va être migré vers le pôle racinaire pour donner les racines. Donc, le morceau 1, conservina les pôles, ما قلبناش le morceau. كيف ما كنعرفوا بلي la partie apicale, c'est le lieu où on a la concentration importante ديال les auxines. Donc, تما غتكون concentration importante كافية باش تعطيني des différenciations حيت c'est un tissu âgé. Donc, c'est-à-dire des différenciations, plus multiplication, plus différenciation de type méristématique collogène, باش تعطينا des bourgeons اللي كنقولوا لهم méristème apico collinaire. Puis une organogenèse باش تعطينا هذاك les bourgeons ديالي. نعاود كان un tissu âgé. Donc, c'est dire des différenciations باش تردو méristématique
ملتيبليكاسيون باش يكتروا لي سيلول، هما بقاو ميريستيماتيك يعني ما غيديروا حتى حاجه. ديفيزيون انارشيك اش خصني ندير لهم ديفيرونسياسيون دو تيب ميريستيماتيك باش يوليو متخصصين باش يعطيونا الميريستيم ابيكو كولينير. ديك الساعه تنقولوا ديفيرونسياسيون دو تيب ميريستيماتيك كولينير عاد اورغانوجينيز باش يعطيونا لي بورجون ديالنا. ابخي هاد لي بورجون غيعطيوني ان سيغتان تاهما ان سيغتان كونتيتي دوكسين. لي زوكسين غيهبطوا من لو بول ابيكال فير لو بول بازال، وتماك غادي يلقاو عاوتاني دي سيلول دي سيلول ديفيرونسيي عفوا. اش خاصهم يديروا؟ دي ديفيرونسياسيون باش يوليو جون، ملتيبليكاسيون باش يكتروا. دونك ها هما دابا ميريستيماتيك ولكن نون ديفيرونسيي. الا بقاو غير هكا غيعطيونا سولمون ان كال. اش خاصهم ديفيرونسياسيون دو تيب ميريستيماتيك اي دو تيب ريزوجين، يعني غيتوجهوا باش يعطيونا لي غاسين، عاد اورغانوجينيز باش يعطيونا لي غاسين ديالي. دونك هذا هو الميكانيزم باش تعطينا الفوق دي بورجون وباش تعطينا لتحت دي غاسين. كيف ما كتلاحظوا اشاك فوا كنتقلوا من لو فراغمون 1 لو فراغمون 2 لو فراغمون 3 on perdre quoi on perdre la croissance, on perd la croissance de sens large. يعني كنفقدوا la croissance علاش؟ tout simplement parce que la quantité d'oxyne كتنزل ملي كنتقلوا من الفوق vers le bas. والقوس سديناه هنايا بالنسبه لهاد شكون اللي كيعطينا لي بورجون لي غاسين باش نرجعوا لا بولاريتي. Donc, conclusion générale, on note que l'induction de la rhizogenèse, est provoquée par les bourgeons. كيف ما قلنا les racines كيعطيهم ليا les bourgeons. Comme il y a une distance حيت كاينه une distance entre le pôle apical اللي هو foliaire le pôle basal اللي هو racinaire. Donc, les substances donc le centre de synthèse et l'apex, ils vont circuler du haut vers le bas, faire de l'expérience. عطاهم ليا كيف ما كتشوفوا لي بورجون اللي غيكونوا الفوق غيعطيونا لي زوكسين باش يهبطوا لتحت ويعطيوني داك لي غاسين اللي قطعنا. دونك باش يطرا هادشي وحيت كاينه ان ديستانس entre les bourgeons et les racines كيف ما قلت comme il y a une distance entre le pôle apical et le pôle basal. Donc les substances dont le centre de synthèse c'est le pôle apical, les feuilles et les bourgeons, elles vont circuler du haut vers le bas afin d'entraîner la rhizogenèse. Les racines et les bourgeons n'ont aucune relation avec la polarité. Attention, les racines et les bourgeons ما عندهم حتى علاقة مع la polarité. ولكن شكون اللي خلى أن ديما les bourgeons يكونوا dans la partie foliaire ou les racines dans la partie racinaire هو لو ترونسبور ديال لا سبستانس. هي ديك لا سبستانس اللي كتنتقل ليا من الفوق للتحت هي اللي خلات ان الفوق يكونوا لي بورجون وهي اللي خلات ان لي غاسين يكونوا لتحت. دونك ركزوا مزيان لي زورغان يعني هذوك لي بورجون ولي غاسين ماشي هما اللي مسؤولين على لا بولاريتي. علاش؟ حيت كيف ما شفتوا هنا منين قلبنا لهم مورسو لي غاسين تعطاو الفوق ولي بورجون تعطاو لتحت. وفي الاول شوفوا الاول لي بورجون تعطاو العكس، لي بورجون تعطاو الفوق ولي غاسين تعطاو لتحت. دونك هاد لي زورغان ما عندهم هما حتى علاقه مع لا بولاريتي حيت نقدر نلقاهم الفوق نقدر نلقاهم لتحت. ولكن شكون اللي عطى هاد لا بولاريتي؟ سي لو ترونسبور دي زوكسين من لو بول ديما شوفوا الفوق من لو بول فوليير فيغ لو بول غاسينير وحتى لتحت من لو بول فوليير فيغ لو بول غاسينير هو اللي عطاني باللي واحد القنت غيكون فيه دي بورجون واحد القنت غادي يكون فيه les racines. Donc, c'est la substance et leur mode de transport qui crée la polarité. La substance est synthétisée dans un point, véhiculée vers un autre point, afin d'entraîner une action. شنو هي هاد لي سبستانس اللي كتعرفوا كتصايف واحد البلاصه وكتنقل باش دير اكسيون واحد البلاصه اخرى؟ هما لي زورمون، وحيت هما لي au végétaux تنقولوا phyto hormone. Donc سالينا la polarité وغادي ندوزو le transport des oxynes. ندوزو le transport des oxynes وغنبداو
بشنا هو الاتجاه ديال لو ترونسبور ديزوكسين. كيف ما كتشوفوا درنا واحد ليكسبيريونس، سي كو خدينا ان كوليوبتيل. شنو هو ان كوليوبتيل؟ سي اون بلانت جون، سي لا بروميير بلانت اللي كتعطيها ليا اون غرين ابري لا جيرميناسيون. ان كوليوبتيل سي اون بلانت جون، وهاد الكوليوبتيل اللي حتى كديروا به لي زيكسبيريونس بزاف. علاش؟ حيت كيتجاوب مع ليكسبيريونس، بويسكو سو سون دي سيلول جون كيتجاوبوا مع التجارب اللي كدير. الا جبتي الشجره ما عندك ما دير فيها واش، خليه قداش ميته كاع وشارفه شاش تحرك فيها مازال. دونك الي كوليوبتيل فيهم دي تيسي جون، و لا نلعبوا بلي زورمون غادي يتجاوبوا مع لي زيكسبيريونس في اي حاجه، لو ترونسبور باش يعطيوك غاسين تيج اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. لا بروميير اكسبيريونس لي الفوق كنشوفوا بلي خدينا ان كوليوبتيل، le partie apicale le fort, la partie basale le fort, donc la polarité est conservée. درنا لتحت un bloc de gylose receveur d'ailleurs. شنو هي receveur d'ailleurs؟ يستقبل l'aïa ou l'aïa ce sont les oxynes. والفوق un bloc de gylose donneur d'ailleurs يعني اللي كيعطي l'aïa. دابا نساو هذيك ليكسبيريونس، ناخذو حنا غير لو كوليوبتيل، خرجوه كاع من ديك ليكسبيريونس ديال لي بلوك دونور ريسيفور. نورمالمون la partie apicale, c'est le lieu de la formation ou la synthèse des oxynes. Elle va être transportée des pôles apicales vers le pôle basal, du pôle c'est-à-dire du haut vers le bas. دابا درنا زدنا دو بلوك، واحد الفوقاني كيعطي لايا، واحد التحتاني كيستقبل لايا، ولاحظنا باللي لايا كتنتقل من البلوك الفوقاني فيغ لو بلوك اللي لتحت. l'expérience الثانيه اللي لتحت قال لك si on inverse le sens du coléoptile, c'est-à-dire la partie apicale هبطناها لتحت ولا partie basale طلعناها لفوق. شنو كان عندي؟ pas de migration comme نتيجه pas de migration. ما كتعنيش pas de migration راه ما عندنا كاع لا ميغراسيون، هذه غلط. كاينه ميغراسيون ولكن ماشي من لا بارتي بازال لا بارتي ابيكال، يعني هذاك السهم اللي ضربت عليه تماك هو اللي لا ميغراسيون دون سو سونس اللي ما كايناش. ولكن الا كان واحد السهم طالع الفوق راه كاينه ميغراسيون. دونك conclusion, les oxynes sont transportés du pôle apical vers le pôle basal. والله يجعلني نقلب لو مورسو كيما كان، راه لي زوكسين غينتقلوا من لو بول ابيكال فيغ لو بول بازال. دابا لا غولاسيون اونتر لو ترونسبور، يعني هاد لو مود دو ترونسبور دي زوكسين اي لاج دي سيلول. لاج دي سيلول حنا عرفنا باللي لي زوكسين سون ترونسبورتي دي بول ابيكال فيغ لو بول بازال. شوفوا معايا لا بارتي للفوق، لا بارتي للفوق اللي قريبه لي ميريستيم يعني لابيكس. ديما لي بارتي اللي قراب لابيكس يكونوا جون وحنا هابطين ولو تيسي دوفيان اجي. كيف ما كتشوفوا باللي السهم الخضر دون هذوك جوج ديال دابا تماك مقسم ل 4 بارتي، حيت عندنا 4 شين ديال الاسهم. كاين واحد فيه 65 هابط وزيرو طالع، واحد فيه 26 هابط وزيرو طالع لي او تي سي جون، وهذوك التحتاني الجوج اللي بقاو التحتانيين لي او تي سي اجي. تماك غلط، خصني ندير تي سي اجي ماشي جون. دونك اشنو كنلقى الفوق؟ كنلقى باللي هذوك لي دو بارتي الفوق اللي لي او تي سي جون، كنلقى باللي لو ترونسبور اللي بازيبيد ستريكت. بازيبيد ستريكت سيتادير شنو هي بازيبيد؟ دي بول ابيكال vers la base. داكشي اش كنقولوا بازيبيد دي بول ابيكال vers le pôle basal. دونك كيف ما كنشوفوا لو ترونسبور الي بازيبيد ستريكت. شنو هي ستريكت؟ يعني ما كيتسرش. ستريكت ديما من لو بول ابيكال لو بول بازال، يعني ما كاينش اللعب. ان سول سونس دغري بحال هكا، ان سول سونس ما كيرجع ما والو، كيجيب دون لو بول ابيكال vers le pôle basal. لو تي سي اجي كاينه ان ترونسبور بازيبيد تنقولوا موان ستريكت، يعني فيه تخشويش شويه واحد بحال هكا، فهموها بحال هكا، يعني راه كيهبط ويقدر عاوتاني يطلع. علاش؟
حيت لي تيسي اجي ما خصهمش يوصل لهم واحد لا كونتيتي اكسيسيف يعني اون اكسي. الا جينا حنا كنهبطوا ديما لاهي كنهبطوا ديما لاهي راه هذيك لتحت غادي يعمر بلاهي افيك ان كونسونطراسيون اون اكسي. ولا كونسونطراسيون اون اكسي راه كدير كتمنع كطرا لينيبيسيون سيلولير، يعني لي زاكتيفيتي ديال لي سيلول ما تيبقاوش ويقدر داك لا بارتي تموت. دونك اشنو خص يدير هاد لو تيسو؟ خاص يطلع واحد شويه ديال لايا باش ما تكونش عندي اون accumulation à la base. Donc conclusion, la relation entre le transport des auxines et l'âge des tissus, à chaque fois on se rapproche de l'apex, le transport est basipède strict, et à chaque fois on s'éloigne de l'apex, le transport devient moins strict. Donc غادي ندوزو دابا la vitesse de transport. كيف ما كنعرفوا la vitesse de transport, le transport عندها une vitesse, hein? Le transport عندها une vitesse. Et à chaque fois les auxines sont transportés avec une vitesse très importante, يعني كيتحركوا بزاف راه كيقضيو الغرض دغيا وبالتالي لا كرواسونس كتكون importante. و à chaque fois les auxines ما كينتقلوش كيوجدوا صعوبة باش ينتقلوا، دونك لا فيتيس كتكون ضعيفة وبالتالي هاد لا كرواسونس كتكون ضعيفة. غنشوفوا لا فيتيس وشنو كيأثر عليها، وغنبداو بالتأثير ديال لا تمبيراتور سور لا فيتيس. كيف ما كتشوفوا عندنا لو بورسونتاج ضيا ولتحت عندنا لو طون، سيتادير وعندنا تماك اسهم اللي كيدلوا على des expériences à différents degrés de la température. اللي كتلاحظوا شوفوا الا كانت عندي 0 دوغري سيلسيوس ديال لا تمبيراتور قال لك راه يلا كتنتقل قل من 5% ديال لايا، سيتادير ان كونتيتي فيبل دايا اللي كتنتقل. دونك داكشي الشيء اللي غيعطينا لا فيتاس تكون حتى هي ضعيفه. وحنا كنزيدو في لا تمبيراتور ولو بورسونتاج دايا اللي كينتقل كبير وبالتالي لا فيتاس كانت كبيره. هذاك الشيء علاش كنقولوا منين تنكونوا اون نيفير يعني في الشتاء راه لي غرين تيكونوا اون دورمونس، حيت هذا هو التفسير. لا تمبيراتور il va influencer le transport des auxines. وإلا لي زوكسين ما كينتقلوش لك بواحد السرعه مهمه راه ما غيديرش لك التاثير ديالهم، وبالتالي لا غرين il va entrer en dormance ولا هذيك لي تشيسي ولا اللي كان في هذاك الوقت. Donc la température il va influencer la vitesse de transport des auxines. À chaque fois la température diminue, la vitesse de migration des auxines diminue et la croissance devient nulle. L'abaissement de la température, donc, il va réduire la vitesse de migration de l'air. Et par conséquence, la croissance, elle va être diminuée. التأثير الثاني ما درتوش هنا نقولوه شفويا، سي كو لا فيتاس دو ترونسبور كتأثر مع حتى هي مع لاج ديكسبلون، يعني لاج ديال لو تيسي ديالي ولا طاي ديال لو تيسي ديالي. مثلا لا طاي الا كان عندي ان فراغمون صغير و ان فراغمون كبير ياك، شكون اللي غادي يعطي النتيجه دغيا؟ دابا كان عندي ان كوليوبتيل صغير درناه دون ان ميليو دو كولتور وبغينا يعطينا دي بورجون اي دي راسين، ودرنا حداه واحد لو بورجون كبير حتى هو كونسيرفينا لو بول ابيكال لو بول بازال زرعناه باش يعطينا اون بلانت. هذاك غنلقاو بلي لو مورسو الصغير هو اللي غيعطينا بلانت دغيا و افيك اون كرواسونس امبورطونط على لو مورسو الكبير. علاش؟ حيت هذاك لو مورسو الصغير لا هي اللي كتكون دون لو بول ابيكال دغيا كتنتقل فيغ لو بول بازال ودغيا كتعطينا لي راسين، ولا بلانت منين كتعطي لي راسين تتغدى مزيان تيكون عندها كرواسونس تري امبورطون. الوغ كو هذاك ليكسبلون كبير عنده لا فيتيس دو ميغراسيون غتكون
لا فيتاس السرعه غتكون ضعيفه بزاف. علاش غتكون ضعيفه؟ حيت هذاك لو تراجي ديال لو تيسو كبير ولي زوكسين غيستغرقوا وقت كبير باش يدوزو فيغ لو بول بازال وباش يعطيوك غاسين، و باغ كونسيكونس كرواسونس تكون ضعيفه. هذا بما يخص لا تاي ديكسبلون. دابا نشوفوا لاج. الا كان عندك ان تيسو جون لي سيلول تيكونوا دو تاي فيبل، وبالتالي لي زوكسين غيخترقوا دغيا هاد لي سيلول وغينتقلوا من لو بول ابيكال فيغ لو بول بازال باش يعطيوك لي غاسين اكسيتيرا باش يكون عندك اون بلانت. الا كان عندك ان تيسو اجي، لو تيسو اجي راه كيف ما كتعرفوا لي سيلول ديالهم تيكونوا كبار تيرجيسون الونجي، و لي زوكسين اللي غينتقلوا فيهم غيستغرقوا واحد الوقت كبير باش ينتقلوا من سيلول فيغ لوطخ سيلول. الشيء اللي غيخلي ان لا كرواسونس تكون ضعيفه حيت لا فيتاس دو ميغراسيون كتكون ضعيفه. دونك هذا هو التاثير ديال لا تمبيراتور اللي شفنا في هذه الصوره ديال لاج ديال لا تاي على لا فيتاس دو ترونسبور دي زوكسين، والعلاقه مع لا فيتاس دو ترونسبور دي زوكسين اي لا كرواسونس. دونك ردوا البال بحال والو تحطوا دي زيكزام على هذا الشيء، راه ماشي معقول ان ديما تلقاو دي زيكزام معاودين. دونك ديما توقعوا الجديد وتفاعلوا مع الجديد. دابا غادي نشوفوا لا ناتور ديال لو ترونسبور. من بعد ما شفنا لو سونس دو ترونسبور سيتادير من لو بول ابيكال فيغ لو بول بازال، من بعد ما شفنا هاد لو سونس والتاثير ديالو، التاثير ديال لاج دي سيلول على هاد لو سونس، من بعد ما شفنا لا فيتاس والعلاقه مع لا تمبيراتور او لاج او لا تاي، دابا غادي نشوفوا هاد لو ترونسبور ديال لي زوكسين كيفاش داير، واش باسيف واش اكتيف. كيما كنعرفوا حنا باللي لو ترونسبور باسيف كيكون selon le gradient de la concentration, c'est-à-dire un milieu très concentré, les constitutions غيمشيو vers un milieu moins concentré sans dépense de l'énergie, sans rien. ولكن un transport actif ما كيتسوقش. un transport actif سواء كنتي كبير سواء صغير سواء هذا كيمشي selon un seul sens. ونشوفوا دابا التجربه. Donc, كان عندي un coléoptile ديما. دابا عرفتوا شنو هو un coléoptile avec la conservation des pôles apicales et des pôles basales bien sûr. الفوق درنا un bloc ديجيلوز اللي فيه 100 unité ديال لايا، والتحت كان عندي 0 unité ديال لايا. لي زوكسين من بعد لقيناهم باللي كينتقلوا من لو بول ابيكال فيغ لو بول بازال، وهذا الشيء عرفناه قبل، عرفنا كينتقل من لو بول ابيكال فيغ لو بول بازال، والشيء اللي خلاه لتحت يكون 87 يونيتي. لتحت لقينا باللي شنو درنا، البلوك الفوقاني بقى ديما 100 والبلوك التحتاني كان 200 يونيتي. دونك هاد الاكسبيريونس غتكشف ليا سي لو ترونسبور الي باسيف ولا اكتيف. سيبوزون دابا لو ترونسبور كان باسيف، يعني كان سولون لو غراديون دو لا كونسونطراسيون، الشيء اللي غيخلي باللي الفوق غيتحول من 100 وغيتزاد على 100، والتحت غينقص من 200 الا كان باسيف، سيتادير لو ترونسبور غيكون من لو بول بازال فيغ لو بول ابيكال. ولكن هنا اش كنرقاو؟ ما كنرقاوش باسيف، كنرقاوه اكتيف من لو بول ديما ابيكال فيغ لو بول بازال، الشيء اللي غيخلي 100 تنقص و200 تزاد. دونك le transport des auxines, c'est un transport qui ne dépend pas de la concentration. Il s'agit d'un transport actif. Les auxines sont les seules hormones qui subissent un transport actif et polarisé des pôles foliaires vers le pôle racinaire. Le transport, il va faire intervenir à travers de toutes les cellules. C'est-à-dire le transport ديال لي زوكسين ما عندوش دي فيسو، ما كيمشيش بار دي فيسو، ما كيمشيش عبر قنوات ديال الكزيلام ولا الفلوام، لا راه قال لك باللي كيمشي دو سيلول ا سيلول، من سيلول لسيلول. Donc il va agir sur toutes les cellules. Ce n'est pas un transport vasculaire par la sève riche ou la sève élaborée, c'est un transport actif à travers les cellules. والسلام عليكم ورحمة الله، والله يوفق الجميع. اتمنى يعجبكم الفيديو.
انتظارا للفقرات المقبلة. الله يعاونكم وبون كوراج.